बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वक्त की पाबंदी ज़रूर सीखें। आज दफ्तर आने में मैं कुछ थोड़ा नहीं अच्छा खासा लेट हो गई और ये ख़बरें मेरे जहन में घूमती रहती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी नहीं करनी है, सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी नहीं करनी है, स्पीड ओवर लिमिट नहीं होनी चाहिए। आगे चल के 11 बजे हमें सेक्रेटरी रेस्क्यू ज्वाइन करेंगे तो हमने इसी टॉपिक पे बात करनी है। लेकिन अपना एक्सपीरियंस बताने की वजह है कि मैं तो लेट हो ही गई थी और मैं नॉर्मल ड्राइव करके आई हूँ, बहुत स्लो भी नहीं। अब ये चीज़ें वो हैं कि आप सम टाइम अक्सर लोग लेट हो जाते हैं। वैसे मैं कोशिश करती हूँ मैं कम लेट हूँ, मैं टाइम की पाबंदी जो है वो लाजमी करती हूँ। सो अगर आप थोड़ा सा मार्जिन रख के निकलेंगे, एहतियात के साथ ड्राइव करेंगे तो आप ना सिर्फ जुर्मानों से बल्कि आपकी ज़िंदगी जो है वो भी महफूज रहेगी। ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके साथ जो रोड पे दूसरे लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी महफूज रहेगी। साथ ही साथ अगर आप ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करेंगे तो मेरे ख्याल से एक रोड पे भी अच्छा मुजाहिना नज़र आएगा। अपनी जिम्मेदारियों को समझें, बाकी चीज़ें हम आगे चल के ज़रूर डिस्कस करेंगे। हमने आज प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ जाना है। मंडे है, अपने तमाम प्लान्स को अच्छे तरीके से जो काम आपने करने हैं इस पूरे हफ्ते में प्लान कर लेंगे तो उसका नतीजा भी अच्छा निकलेगा। हमने आज की पहली खबर की तरफ आना है। डिटेल्स के लिए हमारी सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर बिजली बिलों की साथ पर पाबंदी। शाहिद सिप्रा साहब, क्या वजह बनी? देखें, कौमी मफाद की अगर बात की जाए तो अच्छा फैसला है। बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ गरीब आदमी एक मिनट, करंट बिल अच्छा फैसला कैसे? अच्छा फैसला साहब, एक साथ आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, को सहूलत मिलती है, बिल तो अदा हो ही जाता है। मैं बताता हूँ ना, आप सुन तो लें, हौसला तो करें। मैं कर रही हूँ। आप अच्छा फैसला कह रहे हैं ना, मुझे ऐसे लग रहा है मैं कौमी मफाद की बात परेशान हो जाते हैं। अब हमदर्दी की तरफ आए तो एक साथ होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। साथ में नेपरा ने अपना कस्टमर मैनुअल चेंज किया। उसने कहा कि साल में दो दफा किस्त हो सकेगी। फिर तो हमें विफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। नेपरा ने अगर डिसीजन दे दिया है, लेस्को ने तो इम्प्लीमेंट करना है ना। उसके बावजूद हमारे लेस्को के बहुत सारे ऑफिस हैं जो मैनुअल बिल बनाकर देते हैं, वायलेशन करते हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि एक सारिफ अगर दफ्तर में आता है उसके पास बिल नहीं है पूरा अदा करने के लिए, किस्त करके दे देते हैं। फिर उसको रास्ता भी बताते हैं कि किसी डाकखाने में जमा करवा दें, क्योंकि बैंक्स को तो उन्होंने रोक रखा है। अच्छा, अब फैसला जून में हमेशा सख्ती क्यों की जाती है? अब थोड़े दिनों में देखिएगा, बल्कि आना वीडियोस आना शुरू भी हो गए हैं, मसाजिद में ऐलानात भी करवाए जाते हैं। अच्छा। कि रिकवरी जो नेपरा ने साल भर टारगेट दिया होता है और विफाकी हुकूमत या पावर डोमिनियन जो डिस्कोस को, तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जो टारगेट्स देती है कि आपने रिकवरी का हदफ पूरा करना है, ऐसे में इस तरह की कंपेन्स और इस तरह के इक़दाम उठाए जाते हैं। लेकिन अब लेस्को को एक ऐसा शोल्डर मिल गया, नेपरा ने 2 हफ्ते पहले चेंज किया है, मुझे एक चीज वो समझ नहीं आ रही। किसकी सहूलत खत्म की, उसके बाद अल्टीमेटली अब क्या होगा कि आप बिल नहीं देंगे। पैसे तो लेस्को के पास चले ही जाते हैं ना, अगर सारिफ एक साथ की सूरत में देता है, सहूलत मिल जाती है, फिर आप इसको अच्छा फैसला कैसे? इससे लेस्को को क्या मैं आपको बता देता हूँ, लेस्को ने देने हैं पैसे 30 दिन के, ठीक है। कंज्यूमर दे 45 दिन में पैसे, तो लेस्को को तो उसका कोई फायदा नहीं ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसका फायदा। कोई इतना बैकअप नहीं होता कि अपनी नहीं, देखे वो बैकअप की बात ही नहीं है। आपने यूनिट लिया, यूनिट के पैसे देने हैं, बाकी तो टैक्सेस हैं। यूनिट के इस वक्त तो 45 रुपए जो नया टैरिफ है गवर्नमेंट लेती है सोलर वालों से, वो कितने का दे रही है? वो तो 22 रुपए लेती है। तो वो तो वो अभी 9 रुपए पे चला जाएगा। ये देखें ना, 9 रुपए पे चला, ये कितना तो अभी वो चाह रहे हैं कि 9 रुपए के हिसाब से चले जाएं कि कैपेसिटी पेमेंट्स जो इसमें से हैं वो निकाल दें। लेकिन ये 2 दफा फैसला करने की कोशिश की है, शोर पड़ा है, शोर की वजह से गवर्नमेंट बैकफुट पे अभी गई हुई है फिलहाल। लेकिन अल्टीमेटली ये फैसला होना ही है कि इस तरफ इन्होंने जाना है, क्योंकि सोलर सिस्टम ऐड होने की वजह से बड़ा आसानी से हम कह देते हैं कि कौमी ग्रिड पर बोझ कम हुआ है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनका ये वो रो रही हैं कि हमारा बजट जो है वो मुतासिर हो रहा है, हमारा जो रेवेन्यू है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मैं लेस्को की अगर बात करूं, कुछ दिन पहले शायद आपको याद हो मैंने स्टोरी दी थी कि 5 अरब रुपए की बिजली बेची है कंज्यूमर से। बिल्कुल 5 अरब हो गया, और उसके बाद जो उन्होंने खुद इस्तेमाल कर लिया वो इससे अलहदा है, वो इससे अलहदा है। 5 अरब की दिया है, 30 अरब की इस्तेमाल भी कर ले। हाँ, अब लेस्को की डिमांड आज 4200
300 पे चल रही है, लेस्को इस वक्त 6200 6100 मेगावाट पे चलती थी, अब 2000 मेगावाट कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं, 500-600 मेगावाट सिस्टम में ऐड हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट को अच्छी बात नहीं लग रही। गवर्नमेंट चाहती है कि जिस तरफ लोगों का रुझान बढ़े हम उस तरफ लोगों पे टैक्सेस लगाएं, उस तरफ इस तरह का कोई इकदाम उठाएं कि हम उनसे रेवेन्यू जनरेट करें। टाइम पे तो गवर्नमेंट सोलर पैनल देना चाह रही थी, आज आप टैक्सेस तो खत्म कर रहे हैं सोलर सिस्टम में। सही साहब हौसला कर सुन लेना, आपकी तकरीर सुन रहे हैं, हम सुने तो सही। सोलर पे टैक्सेस भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन की जिसमें बात ही नहीं है। ये देखिए सोलर पैनल्स पे आप वैसे कह दें मजाक में, या वैसे आप वैसे जाती इशू है तो फिर आप स्पोक्स पर्सन कह लें। सोलर वाहिद चीज है जिस पे गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया, और फिर अगर उसकी इंस्टॉलेशन के बाद आप टैक्स लगा के लोगों से या कंज्यूमर से रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दें तो फिर क्या फायदा हुआ कि आप बजट तकरीर में तो उसको शो कर रहे हैं तो कि हम लोग सोलर पे जाना चाह रहे हैं, अवाम तो सोलर सिस्टम को समझकर अब ये मैं वही बात, लेकिन जब आप उसका टैरिफ दें या उसकी सूरत में लोग बनाना शुरू कर दें, इंस्टॉलेशन लाखों रुपए की अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें और उसके बाद आप कहें कि नहीं हम नेट मीटरिंग को भी खत्म कर रहे हैं। तौर पे बता दें क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पे ये चंक शेयर करना है, अब जिन्होंने सोलर लगाया है उनके साथ किस तरह से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, ये सोशल मीडिया की बातें हैं, बास चैनल्स की भी बातें हैं, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ। प्लानिंग क्या की जा रही? प्लानिंग यही की जा रही थी कि नेट टू नेट मीटरिंग जो है, यूनिट टू यूनिट मीटरिंग है, इसको खत्म किया जाए, ठीक है, और कोई उसका तरीकाकार अपनाया जाए ताकि अगर जो बना रहे थे, जो प्रपोजल या तजावीज सामने आ रही थी वो कुछ और आ रही थी, वो खतरनाक आ रही थी। अगर वो आ जाती, वो मैं आपको बता देता हूं, अगर एक कंज्यूमर है उसने 1000 यूनिट इस्तेमाल किया, लेस्को ये कह रही थी कि जो जनरेट कर रहा है वो खुद इस्तेमाल नहीं करेगा, वो वापस सिस्टम को देगा। 1000 यूनिट उसने जनरेट कर लिया और खुद से उसने 1000 यूनिट बाहर जो लगा हुआ मीटर लेस्को का है उसने इस्तेमाल भी कर लिया। 1000 यूनिट का बिल फॉर एग्जांपल उसको 60,000 आ गया। 60,000 पे वो क्या करेगी कि 1000 यूनिट को 22 रुपए के हिसाब से कंज्यूमर को रिफंड कर देगी, ठीक है, 22,000 उसका निकल गया, बाकी जो 40,000 या 38,000 जो बिल होगा वो कंज्यूमर अदा करेगा। मुझे ये बताएं लाखों रुपए की, मैं वही कह रहा हूं कि आप एक तरफ कहते हैं कि सोलर सिस्टम पे हम टैक्स नहीं लगा रहे, बजट तकरीर में कहते हैं कि वाहिद चीज है जिसको हमने टैक्स फ्री किया है, दूसरी तरफ टैरिफ की मद में आप कंज्यूमर से लूट मार करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। साई साहब जज्बाती आदमी है, पूरी बात सुने तो अब देखें। दूसरी बात साई साहब जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो साई साहब को पता है कि बड़े अच्छे से वो 45 रुपए यूनिट है। 45 रुपए यूनिट के हिसाब से जब आप बिल देंगे और उसमें जब टैक्सेस शामिल होगा, पिछले साल टैक्स के साथ वो 55 रुपए यूनिट था, इस दफा 64 या 65 रुपए यूनिट पे जाएगा। ठीक है, मुझे बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहां रिलीफ दे रही है लोगों को, और फिर फिक्स टैक्स अभी 2-3 दिन पहले एक स्टोरी दी है मैंने। अब आप मुझे ये बता दें कि वो लोग जो कि, क्योंकि हम ये कह रहे हैं ना कि लेस्को ने अब शिकंजा सख्त कर लिया है, कितनी तादाद थी उन लोगों की जो साथ कराते थे? बहुत बड़ी तादाद है, बहुत लाखों में तादाद है। सिप्रा साहब इसका नुकसान ये होगा लोग बिल नहीं जमा कराएंगे। बिल नहीं, मैं उसकी डेड अमाउंट बढ़ेगी ना। अब लेस्को की डेड अमाउंट, जिस तरह इंडस्ट्री के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, कमर्शियल के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, इनके डेड डिफॉल्ट 60 अरब से 1 खरब पे पहुंच गए। क्या हुआ, लोगों ने बिल नहीं दिया, आपने डिस्कनेक्ट किए, ट्रांसफार्मर उतार लिए, मीटर उतार के आपने स्टोर्स में रख दिए। यही होगा कि कंज्यूमर का मीटर उतार लेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, डिस्कनेक्शन फीड हो जाएगी, कंज्यूमर क्या करेगा, डायरेक्ट सप्लाई लगाएगा, रात को आप पकड़ेंगे या सोलर पे चला जाएगा। मैं कौमी मफाद, मैं पहले बात की है, कौमी मफाद में रिकवरीज के लिए अगर देखा जाए तो इस तरह के डिसीजन जो हैं इनको हमें सराहना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कंज्यूमर जो महंगाई का इस वक्त हालात है, जो टैरिफ का रेट है, कितनी महंगी बिजली से में लोगों को इंस्टॉलमेंट की सहूलत मिलनी चाहिए। अब देखें उसमें कुछ और भी शर्त है कि करंट मंथ का बिल, मतलब आपका जो जून का बिल, अभी मई का बिल आपको जून में आया हुआ है, जो अभी आ रहा है लोगों के बिलों में, घरों तक पहुंच रहा है, ऐसे में अगर आपने पहले किस्त करवा रखी है तो आपके एरियर अमाउंट की किस्त कर देंगे। सपोज आपका बिल है 40,000 है, उसमें पिछले महीने का बिल आपने जो किस्त करवा रखा है वो 20,000 है, क्या करेंगे कि करंट बिल 20,000 की किस्त नहीं करेंगे, जो आपका 20,000 बकाया जात में शो रहा है उसकी 2 या 3 किस्त आपको करके दे देंगे। उससे क्या होगा कि लेस्को ने आगे जो जवाब देना है उसने करंट बिल का देना है, 20,000 का देना है, पिछला 20,000 जो है उसकी रिकवरी उसकी शो हो जाएगी। इस तरह का होता है, लेकिन
इस महीने में आके जून में जब आपकी कंजम्पशन ज्यादा हो जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने कहा कौमी मफाद में अच्छा फैसला, मुझे तब भी नहीं लग रहा। देखिए लोग ऑलरेडी बड़े परेशान हैं, ऐसे पे इतने सख्त फैसले करते हैं ना, को सोचना है ना, हमारे सहूलत हुक्मरानों देना को तो सोचना है। देखिए सरकार की जिम्मेदारी होती है। खैर हम एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम वो लोग हैं जो कि रोज़ाना जिन्होंने घर से बाहर आना ही आना है, और उन्होंने हमने क्योंकि दफ्तर आना होता है तो गाड़ी का इस्तेमाल तो हर रोज़ हमने करना ही करना है, लेकिन मेरे से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं जिन्हें कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी में अपनी असाइनमेंट पे पहुँचना होता है। ऑब्वियसली काम की नौयत ही ऐसी है कि अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, थोड़ा सा भी लेट हो गए तो जिम्मेदारी आपके कांधों पर आती है। लाइन लेन की खिलाफ वर्जी, जेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी, ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी। सबसे पहले तो इन लोगों से जान लेते हैं कि ज़्यादा जल्दी की सूरत में क्या ये खिलाफ वर्जियाँ शायद से साहब आप करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता ट्रैफिक रूल्स की। साई साहब? कोशिश तो यही करता हूँ कि बचा जाए, लेकिन किसी न किसी जगह पे हो जाती है। ओवर स्पीडिंग पे होता था थोड़ा, लेकिन जब मुसलसल चलाना है तो वो भी छोड़ दिया। अब तो खैर याद हो गए हैं कि सेफ सिटीज के कैमरास आप तो भूल गए होंगे। नहीं, वो ओवर स्पीड, मुझे भी चालान आए थे और वो बीच में क्योंकि सिलसिला रुक गया, नहीं फिर शुरू हुआ, फिर हम अब रुके ना, अब शुरू हुआ ना। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो चालान जब मुझे भी आया तो मैं बड़ी मोहतात हो गई थी, लेकिन उसके बाद उनकी बड़ी गहरी नजर होती थी, वो 61 पे भी चलान करते थे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। 60 अलाउ थी तो वो उसलिए अब तो वो खैर ब्रैकेट्स याद होगी। आप कहते तो मैं शहरियों को भी बता देता हूँ कि कहाँ ब्रैकेट लगी हुई। हाँ, बड़े आसान से लगा। मैं आपको जे रोड का अगर जिक्र करें तो सर्विसेज के सामने है, उसके बाद आप सदीक ट्रेड सेंटर, इधर मोहतात रहे, बाकी सदीक ट्रेड सेंटर से पहले थोड़ा सा आपका लैंडमार्क के दरमियान में, फिर जहाँ पुराना मैकडॉनल्ड्स था, होम इकोनॉमिक्स कॉलेज, उसके सामने लगा हुआ है। उसके बाद अगर कैनाल रोड पे आ जाए, 2 दफा कलमा चौक से ही आया है। मैं कलमा चौक से आया, दोनों दफा मेरा वहाँ पर ही वो आपको बता देता हूँ क्योंकि कजाफी के गेट के साथ है ना। हाँ, आपको उतरते हुए आप आए होगा क्योंकि आपने उतरे हैं टुवर्ड्स फिरोजपुर रोड जा रहे हैं तो वहाँ पे कैनाल रोड पे आप अगर धर्मपुरा से, मुगलपुरा से आ रहे हैं तो लाल पुल पे मिलेगा आपको। फिर आपको एचिसन कॉलेज के गेट के सामने मिलेगा, माल रोड अंडरपास के करीब मिलेगा, फिर आपको कैंपस के करीब मिलेगा, उसके बाद डॉक्टर हॉस्पिटल से पहले जो अंडरपास है वहाँ। लेकिन आप इसका इंतजार ना करें प्लीज, ये ना देखें कि कहां ना करें। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब ये चलान और ये सारी सजाएं क्यों होती हैं कि आपका जब्त आया, आपके ना नज़म आनी चाहिए। अगर उस चलान करवा के हमने दीदा दिलेरी से आपने रूल्स की वायलेशन करनी है या वन वे की भी खिलाफ वर्जी करनी है, हेलमेट भी नहीं पहनना, ये कोई मैं कहता हूँ कि वो दीदा दिलेरी या कोई बड़ा पान नहीं है। वाज़े तौर पे कि सिर्फ नुकसान आपकी जात को पहुंचना है। अब ई चालान को लेके साई साहब, मैं तो बड़ा रिलैक्स थी कि ये ई चालान की तो कोई हैसियत ही नहीं, बड़ा लंबा एक ये डिस्कशन रही है माजी में। नहीं, अभी भी एक मेरा ख्याल है कोर्ट की डायरेक्शन पे ही हो रहे हैं, क्योंकि असेंबली में तो ये अभी तक पास नहीं हुआ। लेकिन बात करें ई चलान्स के हवाले से, ट्रैफिक सिग्नल्स की वायलेशन, लाइन लेन की वायलेशन, मुझे ये बता दें, ई चालान आता है तो जमा कराना होगा, हर सूरत कराना, वो तो कराना चाहिए। आपका चालान हुआ है वो तो करवाना चाहिए। लोग रिलैक्स है ना कि ये तो बिल ही नहीं पास हुआ तो हम जमा नहीं कराएंगे, कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो काफ़ी बड़ी अमाउंट है, मेरा ख्याल है 22 लाख से ज़्यादा जो है वो पेंडिंग है, और तकरीबन 1.5-2 अरब रुपया बनता है जो लेना है इन्होंने। लेकिन ये वाली जो आजकल आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, ट्रैफिक पुलिस बड़ी एक्टिव है। चालान कितने हैं? अगर आप लाइन लेन की खिलाफ वर्जी करेंगे, जिब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी करेंगे, हर बंदे तो हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ, ये इतनी एक्टिव क्यों हुई है ट्रैफिक पुलिस या पंजाब पुलिस इस तरह एक्टिव। सीएम साहबा ने एक मीटिंग की है ईद से पहले, और इससे भी कोई 1 माह पहले भी जो की थी, और इससे पहले जो पहली मीटिंग भी की थी, तो उन्होंने कहा कि आपकी ट्रैफिक ठीक नहीं है। तो जब पहली मीटिंग में ही सीएम साहब ने पंजाब आईजी साहब को कहा, और वो जो अरबाब इख्तियार थे ट्रैफिक के मुतलका, तो उन्होंने कहा ये आपकी ट्रैफिक ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा तजावज़ात हैं। तो उन्होंने कहा कैनाल रोड पे, फिरोजपुर रोड पे, जेल रोड पे तो तजावज़ात नहीं है ना, वहाँ पे भी ट्रैफिक जैम रहती है। अब जो ईद से पहले एक मीटिंग हुई है, उसमें बड़ा सख्त मैसेज दिया सीएम साहब ने। उसमें हुआ ये है कि एक बड़े ओहदेदार जो इस वक्त हुकूमत में हैं और वज़ीर आला के बड़े करीबी वो साथी हैं, उन्होंने एक टिकट ख़रीदा इस्लामाबाद से, और उससे वो आए डेवो अड्डे पे। तो उस पर एक तो हो गई ट्रांसपोर्ट वालों की, उन्होंने वो कहते हैं किराए कम हो गए हैं। उन्होंने टिकट निकाल के दिखाया कि ये जो मेरे साथ परवेज़ रशीद साहब हैं, ये इस्लामाबाद से या पिंडी से चले हैं, तो ये टिकट किरायों में तो कमी नहीं हुई। ठीक है। तो उन्होंने कहा 3.5 घंटे इनको लगे हैं यहाँ से
لاہور ڈیوو اڈے پہ پہنچتے، اور وہاں سے ان کو اگلے ڈیسٹینیشن میں لاہور میں پہنچتے ہوئے 2.5 گھنٹے لگ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کی کس طرح بات مانوں کہ شہر میں آپ نے ٹریفک کو کنٹرول کر لیا، اور پھر بات یہ ہے کہ باتوں کی حد تک آپ بڑے افسران کے سامنے تو نہیں ٹک سکتے نا، چونکہ وہ کمانڈنگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، ہم تو نیچے کویسچن کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ویسے بھی ٹانٹ مار کے آپ کے کویسچن کو زیرو کر دیتے ہیں۔ اب وہاں پہ تو یہ کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے، چونکہ انہوں نے وہ ایک ڈیٹا سا بنایا ہوا ہے پچھلے کوئی 1.5-2 ماہ پہلے کہ 1400 کچھ پوائنٹس پہ کسی جگہ پہ میگا پروجیکٹس ہیں، کسی جگہ پہ روڈ انجینئرنگ کا فالٹ ہے، کسی جگہ پہ سگنلز نہیں ہیں، لاہور میں 397 پوائنٹس ہیں جہاں پہ سائد صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ لائن لین کہیں مارکنگ بہت سارے روڈز پہ نہیں ہوئی سنیں تو صحیح، ٹھیک ہے، سی ایم صاحب زبرا کراسنگ کی مارکنگ بہت سارے روڈز پہ نہیں ہوئی سی ایم صاحبہ نے کہا، سی ٹی او لاہور کو مخاطب کر کے کہا کہ میڈم ہمارا آپ نے تو ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے ایک افتتاح کروایا تھا اور جو ٹریفک رسپانس یونٹ کا، وہ بھی آپ کا کام کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ اگر ایک بندہ جو ٹھوکر سے مال روڈ پہ پہنچتے اس کو 2.5 سے 3 گھنٹے لگے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ اور اس طرح کے اعداد و شمار پہ جو شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، اور اس کا حقائق سے اس طرح تعلق نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے۔ حقائق کیا ہیں وہ ہم ہر روز جاتے ہیں۔ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی دفتر کے باہر، میرے وہ 2 سینئر بڑے کھڑے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ سنیچنگ بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ رابری سارا کچھ بڑھ گیا ہے، لیکن اگر پولیس کے اعداد و شمار آپ دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں 54% کرائم کم ہو گیا۔ ہاں وہ ریلیٹ کر دیتے نا آبادی کی تعداد سے، نہیں اتنی آبادی والے شہر میں اگر اتنا کرائم ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں واردات ہو ہی نہیں رہی۔ 54% جب کم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے واردات تو ختم ہو گئی نا۔ اتنا تو کرائم پھر ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے، چاہے کوئی بڑا سویلائز سوسائٹی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کی انجینئرنگ کرنے کے بجائے نا کہ یہ ہم نے اتنے چلان کر دیے، کہ دوبارہ کیمرے سے پکچر آ کے چلان آئے گا، وہ جو پہلے والا ٹرینڈ تھا۔ ہاں وہی ٹرینڈ شروع کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ کب ہو رہا ہے۔ اس ٹرینڈ میں نقائص جو تھے وہ اس طرح ہی رہیں گے۔ آپ ایک چیز دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے آپ دیکھیں آپ کے کب چالان غلط گھروں میں جا رہے تھے، آپ کے گاڑی کسی کی تھی، بہت سارے مسائل۔ کیمرے کب لگے ہیں آپ کے؟ 2016 میں، اب آ گیا 2024۔ اب جو کمپنی تھی نا غیر ملکی کمپنی، چائنیز کمپنی ہواوے، اس کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ بھی ختم ہو چکا ہے۔ وہ تو بہت پرانی بات ہے۔ نہیں ابھی تو 3 فروری میں، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کسی نئی کمپنی کے ساتھ SLA بھی نہیں ہوا، اور جو بھی SLA ہوگا یہ سارا سسٹم اپ گریڈ ہوگا، چونکہ سارے کیمرے چینج ہوں گے، آپ کا سسٹم اپ گریڈ ہوگا، پھر چوری ہونا شروع ہو جائیں گے، کہیں بیٹری چوری ہو جائے گی، کہیں کیمرہ چوری ہو جائے گا۔ لیکن اب جو MD سیف سٹی ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں، وہ دوسرے شہروں میں بھی کیمراز کو انسٹالیشن کروا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں تو ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیف سٹیز جو ہے بیسیکلی تو آپ کی سیکیورٹی کے لیے، آپ نے رازنی اور ان کا خود ذکر کر رہے تھے کہ کرائم کی شرح بڑھی ہے، بیسیکلی تو کم ہوئی ہے، نہیں آپ کے دوست حقیقت میں بڑھی ہے، ہاں لیکن کاغذی کاروائی بڑی کم ہوئی ہے۔ اچھا بات یہ کہ رازنی یا ڈکیتی یا بیسیکلی تو ہر روڈ پہ مانے جتنے بکرے چوری کے میں نے واقعات سن چھوڑے ہیں نا لوگوں، وہ تو آپ نے گھروں کی CCTV ایسے ہی ہے۔ آپ کے شہر کے تمام اہم شاہراہوں پہ جگہ جگہ پہ کیمراز لگانے کا کیا مقصد ہے؟ جس طرح اس کا نام ہے، آپ اتھارٹی کا نام کیا ہے، سیف سٹی، اس سے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے تحفظ دینا لوگوں کو۔ آپ تحفظ نہ دے دیں، ریونیو کا اس کو سورس آف انکم بنا لیں، ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے ساری چیزیں کریں، ٹھیک ہے، وائلیشن کے حق میں ایک اور چیز ہے، سوری شپرا صاحب، ایک اور چیز ہے، آپ دیکھیں اگر کیمروں سے آپ نے چلاننگ کرنی ہے، آپ نے وائلیشن پہ چلان کرنے ہیں، تو آپ کی جو 3500 کی فورس ہے ٹریفک پولیس کے لیے سے اسپیسیفکلی کام یہ کر رہی ہے، تو وہ ٹریفک تو ٹھیک کرے نا۔ ٹریفک آپ مجھے بتائیں کہ کس جگہ پہ آپ کو ٹریفک نہیں ملتی؟ آج کل تو چلو سکول سے چھٹیاں ہیں، چھٹی کے اوقات میں آپ گاڑی گزر نہیں سکتی، اسٹل آپ 5-6 بجے کے ٹائم پہ چلے جائیں، 8-9 بجے کے ٹائم پہ بالکل یہ تھوڑا سا کروشل ٹائم ہوتا ہے جب لوگ دفاتر کی طرف نکل رہے ہوتے ہیں، یا چھٹی کے اوقات ہوتے ہیں، یا شام کو مارکیٹس میں رش ہوتا ہے، تو آپ کو ٹریفک میرے خیال میں CM صاحبہ جو ہے نا ان کو 5-6 بجے کے قریب کینار روڈ کا سفر کرنا چاہیے، ان کو فیروز پور روڈ کا جین مندر سے ٹورڈز ملتان روڈ کا سفر کرنا چاہیے، جیل روڈ پہ آپ دیکھیں، جیل روڈ سفر کریں نا، ایویں کہیں کہ میں جیلانی پارک جانا ہے، وزٹ کرنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے نہیں، وہ ان کو پتہ چل گیا ہے، وہ اب ان سے پوچھ رہی ہیں سرپرائز وزٹ ہونا چاہیے، وہ پلان وزٹ نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو پورے جیل روڈ کو بند کر دیتے ہیں، ٹریفک کو آپ ایک نکر لگا دیتے ہیں اور CM صاحبہ جاری ہوتے ہیں، یہ نہیں اپنے چچا کی طرح کریں نا وزٹ، ایک ہی گاڑی میں نکلیں اور پھر وہ آگے مونسون آ رہا ہے، دیکھیں بوٹس پہن کے آتے ہیں کہ نہیں۔ بریک کے بعد ہم آپ کو جوائن کریں گے۔ جی
वेलकम बैक वंस अगेन। और गरीब आवाम पर मुसलसल बोझ जो डाला गया, जो आपने टैक्स पेश किया और उसको आपने बजट पेश किया और उसको आपने टैक्स फ्री कहा, उसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आवाम के लिए परेशानी है। अच्छा, खाने पीने वाली इंजॉय करने वाली चीज़ें अपनी जगह, अद्वियात पे जो टैक्स लगा, शाहिद सिपरा साहब अब आवाम से इतनी बड़ी ज्यादती ये है, एक तो अद्वियात के मयार की तो वो अलहदा सी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ें आवाम पर अब तंग की जा रही हैं, इलाज मुआलजा भी। देखें, हमारी अगर आबादी का तनासुब देखा जाए तो 70% ऐसे लोग हैं जो बड़े मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं, और वो लोग वो शामिल हैं जिन्होंने हर रोज अद्वियात लेनी है। अद्वियात तो आप घर घर की कहानी है ना, आप 40+ से लेकर आप 60, 70, 80 तक जो है उसके साथ आपका अद्वियात चलनी है। अब बजट जब आया, लोगों को क्या तवक्कुआत होती है? सबसे पहले तवक्को ये होती है कि सरकारी ऑफिसर्स को या मुलाजमीन को उनकी तनख्वाह कितनी बढ़ रही है। उसके बाद बाकी मामला जो अशिया ज़रूरिया है, बाकी चीज़ें हैं, उस पर हो रहा था क्या टैक्स लग रहा है, किस तरह उसकी कलेक्शन होगी। अद्वियात पर टैक्स लगाना ये तो जुल्म करने के मुतरादिफ है कि आप जो दवा ले रहा है एक शहरी, आप उसमें भी टैक्स वसूल कर रहे हैं। देखें, रॉ मटेरियल जो आता है ना, इंपोर्ट करती हैं आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है, उस पर भी टैक्स मेरे ख्याल में उस पर टैक्स फ्री होना चाहिए। जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट, हमारी अद्वियात की कीमतें क्यों बढ़ती हैं? इसी बुनियाद पे बढ़ती है ना। आप कोई चीज़ भी इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी कीमतें क्यों बढ़ती हैं? आपने कस्टम देना है, टैक्स देना है, ये सारी चीज़ें जब देंगे तो आप 1 रुपए की चीज़ जो है 10 रुपए पे चली जाएगी, और जब मार्केट में वो आएगी तो 20 रुपए की हो जाएगी। इसलिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम फ्री अद्वियात दे रहे हैं, दूसरे जो फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से लोगों ने लेनी है, उनकी कीमतों को भी कम करें। वो कीमत कम होगी तो लोग दवा ले सकेंगे। इसलिए बजट को एक साइड पे रखें, लोगों की जिंदगियों का जहां पे मामला होगा उसमें आसानियां पैदा करने की जरूरत है। टैक्स फ्री क्यों कहा जा रहा है बजट को? आपने बुनियादी इस्तेमाल की चीजों को इस तरह से जो है आवाम के लिए तंग कर दिया। एलोपैथिक अद्वियात की कीमतों में इजाफा, मतलब वो दवाइयां भी जो यहाँ की अपनी आपकी जड़ी बूटियों से इस्तेमाल हो रही हैं, उनके ऊपर भी टैक्स अच्छा खासा बढ़ा दिया। वो देखें, पता क्या, मैं जब छोटे थे तो हमारे गांव में एक हकीम थे, वो हमारे डेरे पे आते थे। वो वहाँ से कुछ जड़ी बूटियाँ लेते थे, कोई पौधे, किसी का साग उतार, किसी वो खेतों में घूमते फिरते थे, वहाँ से पता नहीं क्या क्या कुछ उठा के लेके जाते थे। अब वो बहुत सारे लोग जो थे वो होम्योपैथिक पे इसलिए जाते थे कि उसका ट्रीटमेंट सस्ता है, अद्वियात सस्ती हैं, और जो हकीमों के पास अद्वियात हैं उससे बहुत सस्ती हैं, क्योंकि वो आपके अपने जो खेत हैं या अपनी जो यहाँ पे चीज़ें हैं उससे बनाई जाती थी अद्वियात। अगर उस पर भी 18% टैक्स लग जाता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल हमारे सांस पे भी टैक्स लग जाना चाहिए। यही बाकी रह गया सिर्फ, यही बाकी रह गया। एलोपैथिक दवाइयाँ तो पहले ही महंगी हैं और उस पर भी 1% टैक्स लग गया है, और जो गरीब के लिए कोई चीज़ मैसर थी वो सेटिस्फाइड हो जाता था। स्पीकिंग, जब कभी भी किसी फार्मेसी पे जाना हुआ है ना, तो जब आप बीमार होते हैं शाम के टाइम बीमार होते हैं तो शिफा तो मिन जाना बल्ला है, लेकिन आप सेटिस्फाइड होते हैं कि हमने दवाई ली है। तो मेरा ख्याल है जो गरीब लोग हैं वो, आप देखें बहुत सारे लोग जो है हकीमों के पास जाते हैं, और आपको जो होम्योपैथिक के स्टोर्स हैं या जो दुकानें बनी हैं वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गरीब लोग नज़र आते हैं, मतवस्त तबका नज़र आता है। अमीर लोग तो वहाँ जाते ही नहीं। तो वो जो गरीबों के लिए दवाई थी उस पर भी आपने टैक्स लगा के महंगा कर दिया, और अब जब टैक्स गवर्नमेंट लगाती है तो उसके बाद आपको पता है जो दुकानदार होता है जिस पे इतना चेक एंड बैलेंस नहीं होता, ज़ाहिर है उनके पास कौन सी चीज़ें जो है वो लिखी पड़ी आती हैं। वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जड़ी बूटियों में खुद ही तैयार करके डब्बों में रखी होती हैं। अब उसने भी कहना है कि भाई टैक्स लग गया जी, जितने 20 रुपये की चीज़ थी 50 रुपये ही देगा। तो गरीब के लिए तो फिर यही है कि टैक्स ही टैक्स है। और सिपरा साहब गुस्सा कर गए हैं। अब जब बिल आता है तो फिर समझ आती है कितने टैक्स हैं। आपका जो बुनियादी टैरिफ है वो तो अपनी जगह पे, वो जो बिल में इतने सारे टैक्स ऐड कर दिए गए हैं। मतलब रोजाना जितनी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप कोई कपड़े खरीदने जा रहे हैं, अगर आप कोई एक माचिस के डिब्बे खरीद रहे हैं, किसी स्टोर से आप रूटीन के इस्तेमाल की चीजें खरीद रहे हैं, आपने हमेशा टैक्स की जद में रहना ही रहना है। कहीं से आप नहीं, टैक्स हम देते हैं, लेकिन हमें देना भी चाहिए। हमें क्या फैसिलिटेट किया? मैं वही कह रही हूँ, देना भी चाहिए। हम इस चीज की हौसला शिकस्त देख रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर आप वो बोझ आवाम पर डालते चले जाएंगे तो ये देखें हमारे ई चालान हम देते हैं, सिपरा साहब की बिजली के बिल हम देते हैं, और फिर मुझे ये बताएं कि अगर ई चालान भी हम दे रहे हैं, बिजली के बिल भी आप दे रहे हैं, आप सड़कों पे हमें क्या फैसिलिटेट करते हैं? हमारी बिजली खराब होती है क्या लेस्को के लोग फौरी जल्दी सुनता नहीं है? बिल्कुल ऐसे। तो आप फैसिलिटेट भी उस तरह करें जिस तरह आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, जिस तरह आप हम पे दिन ब दिन बोझ बढ़ाते जा रहे हैं।
اگر کسی جگہ پہ ہمیں خرابی ہوتی ہے، ٹریفک جیم ہوتی ہے، ہم 15 پہ رابطہ کرتے ہیں تو ٹریفک پولیس فوری طور پہ آگے ٹریفک کو کھلوائے بھی تو صحیح. آپ اپنا جو ٹیکس لینا ہے یا فائن لینا ہے وہ فوری لیتے تو نہیں کیا جا رہا. لیکن میں اس چیز کی بھی مخالفت کروں گی، مطلب اتنے زیادہ ٹیکس سے عوام کی کمر ٹوٹ رہی ہے. وہ لوگ جو کہ ٹیکس دے رہے ہیں، پھر مجھے لگتا ہے کہ جو نہیں دے رہے نا وہ پھر بیچارے خوش رہ رہے ہیں اور ہم جیسے لوگ پستے چلے جا رہے ہیں. پہلے تنخواہوں میں سے ٹیکس دے، پھر شاپنگ میں سے ٹیکس دے، باقی تو چھوڑ ہی دے گی، ایک لمبا سلسلہ ہے. اگلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں. ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر یہ تو ہم نے کر لی تھی. مسافر جو ہیں وہ شدید پریشان ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے. شہر میں جو بس سٹاپ ہے، ایک ٹائم پہ مجھے کیونکہ جیل روڈ پر دفتر تھا ہمارا تو بڑے خوبصورت جو تھے وہ بس سٹاپ بنے ہوئے تھے. وہاں پر جتنے یونیورسٹیز کی کالجز کی بچیاں تھیں وہ بڑے اچھے انداز میں وہاں بیٹھ کے ویٹ کرتی تھی پراپر طریقے سے. اور ہم ہی بار بار خبر چلاتے تھے. جس کہیں پہ بس سٹاپ جو ہے وہاں پر اگر سیٹ نہیں ہوتی تھی، شیڈ نہیں ہوتا تھا تو بار بار ہماری جانب سے خبر چلائی جاتی تھی اور فوری طور پر اس پہ کام بھی کیا جاتا تھا. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اس طرح سے بسیں ہی نہیں ہیں تو بس سٹاپ کیا کر لیں گے؟ دیکھیں بسیں تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے پبلک اگر آپ کی سفر کر رہی ہے تو پھر میرے خیال میں حکومت بھی پراپر نہیں ہے. ابھی آپ جیل روڈ کی بات کر لیں، وقت کو اس پہ دیکھنا چاہیے. اور نہیں آپ کسی بھی شاہراہ پہ لے لیں. آپ تو بڑی اہم شاہراہوں کا ذکر کر رہی ہیں جہاں پہ ہمارے اقتدار میں رہنے والے لوگوں نے روزانہ ٹریول کرنا ہوتا ہے، گزرنا ہوتا ہے. گو کہ وہ پروٹوکول میں گزر جاتے ہیں لیکن شاید کہیں نظر پڑی جاتی ہوگی، پروٹوکول میں شو کر کے گزر جاتے ہیں، گاڑیوں کے شیشے کالے ہوتے ہیں، بینچز ٹوٹے ہوئے ہیں. اچھا ان کالے شیشوں میں باہر سے صحیح نظر آ رہا ہے؟ باہر سے نہیں نظر اندر بیٹھ کے باہر نظر آ رہا ہے اگر دیکھنے والی آنکھ ہو. یہ آپ نے صحیح کہا. تو بینچز ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ کے شیڈز نہیں ہیں. اور آپ اس وقت جو ہیٹ ویو کی بات کریں یا گرمی کی شدت کی بات کریں، ایسے میں اگر شیلٹر نہیں ہے پانی بھی پرووائڈ کرنا چاہیے، ہونا چاہیے. آپ سائنس اور آپ تو کرتے ہیں ترقی یافتہ ممالک کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں ایسا لگنے لگ جاتا ہے ہم لوگ تو ترقی پذیر ممالک کہنے کو ہیں لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ہم اس سے بھی بہت نیچے جا چکے ہیں. ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں. آپ صوبائی دارالحکومت کی بات کریں، لاہور شہر کی، ایک منٹ سے لاہور شہر کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں. لاہور شہر میں جہاں پر آپ کے سی ایم صاحبہ یہیں پہ ہیں، آپ کے وزراء یہیں پہ ہیں، آپ کے اسمبلی ہے، ارکان ہے صوبائی اسمبلی، صوبائی وزراء روزانہ یہیں کے رہنے والے ہیں، ان کے گھر یہیں پہ ہیں، الیکٹ کہیں سے ہوتے ہیں، رہتے لاہور میں ہی ہیں، بچے یہیں پہ ہی ہیں ان کے. اگر اس کے باوجود ہو سکتا ہے باہر بھی اگر اس کے باوجود آپ لاہور شہر کی مال روڈ، جیل روڈ، کینال روڈ کے اور فیروزپور روڈ، یہ 4 شاہراہیں، ملتان روڈ کو چلیں ہم تھوڑا سائڈ پہ کر لیتے ہیں، یہ تو اہم شاہراہیں ہیں نا جہاں سے گزرنا ہی گزرنا ہے. وہاں پہ یہ حالات ہیں تو پھر آپ کے مضافات میں جو علاقے ہیں، آپ کے لاہور شہر کا علاقہ تو ہربنس پورہ بھی ہے، کہنا بھی ہے، شادرہ بھی ہے، ٹھوکر نیاز بے کراس کریں تو یہ بھی علاقے لاہور میں ہی شامل ہے نا، باغبان پورہ ہے، دھرم پورہ ہے. ان علاقوں میں بھی برے حالات ہیں اس لیے کہ توجہ نہیں ہے. ہم لوگ گورنمنٹ آف پنجاب کو تو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. خبر سے ریلیٹ کر دیتی ہوں، مطلب آپ نے ٹیکس لیتے جانا ہے نہیں، ایک سٹرکچر بھی تو موجود ہے جس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائے گا تو پھر احتساب ہونا چاہیے. ہمارے یہاں احتساب بھی تو نہیں نا، احتساب شروع کاغذوں کی حد تک بھی صحیح حساب نہیں ہے. سسپینڈ کر دینا، عہدے سے ہٹا دینا، اصل مسئلہ ہمارے یہاں کیا ہے، یہاں پوسٹنگ جو ہونی ہے وہ بھی پولیٹیکل بنیادوں پہ ہونی ہے. یہاں سے اگر ہٹایا جانا ہے وہ بھی پولیٹیکل بنیادوں پہ ہٹایا جانا ہے. اور ابھی میں سن رہا تھا آپ کی بریک میں دیکھا کہ ایک ہیسکو کے ایس ڈی او کو ہٹایا گیا کس بنیاد پہ جی؟ انہوں نے ایک وزیر، ایک ایم این اے صاحب یا ایم پی اے صاحب کو کہا کہ میں بجلی نہیں چلا سکتا جہاں بجلی چوری ہے، تو انہوں نے کہا جی اس کو سسپینڈ کر دیں. اس نے جی معزز رکن کے ساتھ اس طرح بات کی. یہ سب کچھ ہوگا تو پھر بھائی آپ ٹھیک ہے معزز ہیں، ایوان میں گئے ہیں، لیکن جنہوں نے آپ کو معزز بنا کے بھیجا ان کی کون سنے گا؟ صحیح بات ہے. آپ لاکھوں کروڑوں ان کی بھی تو سنیں. اس لیے عوام کی طرف کچھ توجہ دے گا تو پھر تو ہم حکمران ان کو مانیں گے. ادروائز ابھی جو اسمبلی کا حالات آپ نے قومی اسمبلی کے دیکھے ہیں، صوبائی اسمبلی میں بھی یہی ہوتا ہے. ہم لوگ ایوان میں ان کو بھیجتے ہیں ووٹ دے کے اور وہاں پہ یہ کہتے بھی ہیں ہم ووٹوں سے آئے ہیں، لیکن ووٹوں کی جو طاقت ہے اس کا استعمال بھی تو وہاں پہ کریں. اچھا میں تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہوں گی شہباز شریف صاحب جب سی ایم تھے، کیونکہ مجھے وہ دور یاد ہے. بڑا انہوں نے خوبصورت طریقے سے ان بس سٹینڈز کو جو ہے وہ پھول پودے بھی لگا دیے تھے اور شیڈز بنا دیے تھے. تو سی ایم صاحبہ تو بڑے کلوز ہیں ان کے سائی صاحب، تو یہ چیزیں تو ان کے فٹ سٹیپ پہ چل سکتی ہیں. بالکل یہ چل سکتی ہیں. اور ٹیم بھی وہی ہے. اس وقت بیوروکریسی ساری ان سے ڈرتی تھی، ان کو پتا تھا کہ جو بات انہوں نے کر دی اس پہ عمل درآمد کرانا ہے. لیکن ایک اور بھی پہلو ہے اس میں، دیکھیں کہ
آپ کے جو انتظار گاہیں ہیں وہ موجود تو ہیں، وہاں سیٹیں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہاں پہ سیٹیں ٹوٹی ہیں، وہاں پہ چھت ٹوٹے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ کو نشئی نظر آتے ہیں، آپ جتنے اوور ہیڈ بریجز ہیں جو لوہے کے بنے ہوئے اس پہ اچھا ان کا استعمال بھی کوئی نہیں کرتا، اس پہ استعمال کریں نہ کریں، آپ جب جائیں گے تو آپ دیکھیں وہاں پہ سارے نشئی بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ گند جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے۔ اب گورنمنٹ کا کوئی بھی آ جائے، نگران سیٹ اپ میں بڑا کام ہوا، اب ہم کہتے ہیں کہ کام شروع ہونے والے ہیں، جون کے بعد شروع ہو جائیں گے۔ اب ایک پروجیکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نے بنا دیا، اب جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، اس کا یہ کام ہے کہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو ہم یہ میسج دے دیتے ہیں کہ پلیز لوگوں کی سہولت کے لیے کچھ کر لیں۔ اس کے بعد ہم نے ایکسائز کی خبر پہ آنا ہے، بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ خبر یہ ہے 300 سے زائد گاڑیوں کے چالان اور 20 گاڑیاں بند کی گئی ہیں۔ محکمہ ایکسائز کا نان رجسٹرڈ ٹوکن ٹیکس نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ کی بنیادوں پر ہو رہا ہے۔ سائی صاحب کون سی ایسی شاہراہیں ہیں جہاں پر زیادہ یہ کریک ڈاؤن سکتا ہے؟ تھوڑا سا لوگ ادھر جائیں گے نہیں نا؟ 8 دن تو یہ 7 دن رہ گئے ہیں میرا خیال ہے، تو اب تو انہوں نے ٹائمنگ بھی بڑھا دیا، صبح سے لے کے یہ شام تک کر رہے ہوتے ہیں کریک ڈاؤن، چونکہ ایک ان کا جون ہے اور مالی سال کے آخری 7 دن رہ گئے ہیں، سارے ڈپارٹمنٹ اسی چیز پہ لگے ہیں۔ 8 ای ٹی اوز ہیں، ان کی سربراہی میں داخلی و خارجی راستوں پہ ہو رہے ہوتے ہیں، لبرٹی میں ہو رہا ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ یہ ناکہ بندی کی جا رہی ہے، ٹھوکر پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اتنی اویئرنیس کمپین کے باوجود لوگ اپنا ٹوکن ٹیکس نہیں دیتے، اور یہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی کئی سال سے گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس ادا ہی نہیں کیے جاتے۔ پچھلے سال ایک بڑے سیاستدان تھے، ان کا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا، تو 22 سال سے انہوں نے ٹوکن نہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہی لوگ زیادہ ہوتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہی زیادہ ہوتے ہیں جن کی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ اور کل میرے ساتھ ڈائریکٹر ایکسائز لاہور نے خبر شیئر کی کہ ایک سابق ایڈیشنل آئی جی ہیں، ان کی گاڑی کو پچھلے سال بھی وارننگ دے کے ان کا چلان کیا گیا، انہوں نے ٹوکن ٹیکس نہیں دیا، اس سال بھی وہ گاڑی لبرٹی ناکے پہ پکڑی گئی۔ تو شہریوں کی جانب سے اس طرح رسپانس نہیں دیا جاتا، اتنی سختی بھی ہوتی ہے۔ آج کل تو وہ اس کو بند کر دیتے ہیں، بڑی گاڑیوں کو سنگل مار دیتے ہیں، چھوٹی گاڑیوں کو شکنجا سا انہوں نے بنایا وہ لگا کے روک دیتے ہیں، اور کئی گھنٹے کھڑے رہنے کے باوجود، اپنی تذلیل کروانے کے باوجود لوگ ٹیکس نہیں دیتے، اور اتنے میسو لیول پہ کریک ڈاؤن کے باوجود لوگ اپنی گاڑی بھی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ زیادہ پیسے ہیں؟ وہ ایک کلچر چلتا آ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے میرا نے سپرا صاحب نے جب بھی گاڑی خریدی ہے تو اوپن لیٹر کا ایک ٹرینڈ چلتا تھا کہ چلے ہم اپنے نام پہ نہیں کرواتے، ٹیکس بچ جائے گا، ہم نے گاڑی بیچنی ہے تو وہ اگلا بندہ جو خریدے گا وہ کر لے گا۔ آپ یقین کریں، میرے ایک کزن ہے، 2016 کی گاڑی ہے اور پچھلے سال اس نے خریدی ہے، تو جو اصل مالک ہے اس کے بعد 6 جگہ پہ وہ گاڑی فروخت ہوئی، اور وہ گاڑی ابھی تک کسی کے نام نہیں، پچھلے مالک کے نام پہ۔ تو کتنا ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کا نقصان۔ ایک میسج چھوٹا سا لوگوں کے لیے چاہیے، کیونکہ یہ ٹائم بتا دے کب تک؟ یہ 7 دن تو آپ کے پاس ہیں، اگر تو آپ ٹوکن ٹیکس نہ دہندہ ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں، گاڑی بند ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سی ایم صاحب پہنچیں گے ایکسائز والوں سے کہ ہاں جی کتنی ریکوری کی ہے، کتنا پیسہ اکٹھا کیا ہے۔ یہ 7 دن تک تو میسو کریک ڈاؤن چلے گا، نیا مالی سال شروع ہو جائے گا، نیا ٹارگیٹس آ جائیں گے، نئے ٹارگیٹس آ جائیں گے، پھر اسی طرح چلے گا۔ جمع کرانے والے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے وقت کے لیے۔ ہیڈ لائنز کے بعد آئیں گے جی۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے حصے میں جو ہم گفتگو کرنے والے ہیں انتہائی اہم اس لیے ہے کیونکہ اس میں آپ لوگوں کے لیے بڑا زبردست میسج ہوگا۔ سو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہوگی کہ پروگرام کو دھیان سے سنیں بھی اور اس سے کچھ سیکھیں بھی۔ شہر میں ہم روزانہ کی بنیاد پر شام کے ٹائم ہماری ایک روٹین ہے کہ ہمیں ریسکیو سے ڈیٹا موصول ہوتا ہے اور ہم بتاتے ہیں کہ شہر میں ٹوٹل اتنے حادثات رپورٹ ہوئے ہیں۔ سو ہر گزرتے دن کے ساتھ ان حادثات کی تعداد میں اضافہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بائک سے اتنے حادثات ہوئے، گاڑیوں سے اتنے حادثات ہوئے، خوفناک حد تک یہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہنے کو روڈ انفراسٹرکچر بہت بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے، اوور ہیڈ بریجز بن گئے، انڈر پاسز بن گئے، باوجود اس کے ٹریفک کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب ٹریفک کنٹرول ایک علیحدہ چیز ہے،
لوگوں کے اندر سینس نہیں ہے کہ لائن لین کی انہوں نے پابندی کرنی ہے, اوور سپیڈ انہوں نے نہیں کرنی ہے. میں نے آج صبح کا اپنا آپ کو ایکسپیرینس بتایا. میں یوزلی دفتر پہنچتی ہوں جی 8 بجے, آج میں 9:30 بجے پہنچی ہوں, 10 بجے میرا پروگرام ہوتا ہے. اب وہ جو آدھے گھنٹے کا دورانیہ تھا, میں نے پریفر یہ کیا کہ ٹھیک ہے لیٹ تو ہونے والا ہو گیا لیکن مجھے اوور سپیڈ نہیں کرنا. مطلب 10 بجے آدھے گھنٹے میں ریڈی ہونا, تھوڑا سا اپنی شو کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے, میرے لیے بڑا مشکل ٹاسک تھا. سو روٹین میں تو میری کوشش ہوتی ہے میں ٹائم پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتی, اور آپ لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے. جہاں کہیں پہ بھی جانا ہے مارجن رکھ کے نکلیں آپ. اچھا جی, ایسے میں خدا نخواستہ جو شہر میں روزانہ کی تعداد میں حادثات ہوتے ہیں, ریسکیو ہمیشہ پیش رہتی ہے. پھر آگے مونسون کی آمد ہے, مونسون میں کرنٹ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں, روڈ ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ سلپنگ زیادہ ہو چکی ہوتی ہے, چھتیں گرنے کے واقعات ہوتے ہیں, ایون شارٹ سرکٹ کا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں, تو آگ لگنے کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں ریسکیو کی خدمات رہتی ہیں. سو ریسکیو کی تیاریاں کیا ہیں, روزانہ کے حادثات کو لے کر ریسکیو کس طرح سے جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. سیکرٹری محکمہ ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا, اپنے شو میں ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں خوش اسلوبی سے آپ نبھا بھی رہے ہیں. ابھی جو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی, شہر میں حادثات بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ٹریفک بڑھتی جا رہی ہے نا, سو روزانہ کی بنیاد پر کتنے حادثات رپورٹ ہو رہے ہیں؟ پہلے تو میں سب کو گزشتہ عید مبارک کہتا ہوں ریسکیو 1122 کی طرف سے, اور جہاں پہ لوگ عید منا رہے تھے وہاں پہ ہمارے ریسکیوز ڈیوٹی دے رہے تھے. یس, تاکہ چاہے کوئی جانور ہی کیوں نہ گر جائے اور اس کو بھی ریسکیو کرنا پڑے, تو آج جو ہے وہ ایمرجنسی سروس جانور لوگوں کے پوری جی بھینس گر جاتی ہے, سوری بیل یا کچھ اور جو بھی وہ جو کر رہے ہیں, اس کو جب وہ جاتا ہے جانور اور کسی جگہ پہ چلا جاتا ہے یا کسی ایسے نالے میں یا کہیں اور, تو اس کو نکالنا آسان کام نہیں ہے. مجھے وہ واقعہ یاد ہے ایلویس نالے میں جو اونٹ گر گیا تھا, اس کو جس کمال مہارت سے ریسکیو نے نکالا تھا, تو اس لیے وہ تھا. دوسرا جو تھا, آپ نے جو بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پہ آج ریسکیو ایک نظام بن گیا ہے, جہاں پہ فوراً جیسے ہی حادثہ ہوتا ہے ان کو مدد ملتی ہے. پہلے ورنہ سڑک پہ پڑے ہوتے تھے, خون بہتا تھا اور کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں تھا. آج اللہ کا شکر ہے کہ گورنمنٹ نے ایک نظام بنا دیا ہے اور اس کے تحت لوگوں کو ایک بنیادی حق ہے ایمرجنسی میں بروقت کیئر کا, وہ مل رہا ہے. لیکن جو آج آپ نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. 104 لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہوئی روڈ ٹریفک کریشز سے اس عید کے ہفتے میں. ڈاکٹر صاحب میں یہی کہنے والی تھی, ٹریفک تو بالکل اگر آپ زیرو کہیں تو وہ لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ ٹریفک, وہ عید ان فیملیز کے لیے عید نہیں رہی. دوسرا اگر میں ویسے دیکھوں تو تقریباً 12,500 روڈ ٹریفک کریشز ہوئے, حادثات ہوئے اس عید کے دوران. 12,500. شہر لاہور کی بات کر رہے ہیں؟ یہ زیادہ تر ان میں سے شہر لاہور میں, زیادہ تر شہر لاہور میں. اور 80% اس میں موٹر سائیکل والے انوالوڈ تھے. اندازہ کریں آپ. سو میری لوگوں سے اپیل ہے کہ دیکھیں, جلد بازی میں اور غلط لین میں اور تیزی میں چلا کے سیدھا ہاسپٹل جانے کی جلدی نہ کریں, کیونکہ وہ تو پھر آپ کو ہاسپٹل کا راستے دکھائے. اگر آپ صرف اپنی سپیڈ سلو رکھیں اور سائیڈ لین میں چلتے جائیں تو آپ محفوظ رہیں گے کسی سیریس انجری سے بھی, اور جب سیریس انجری نہیں ہوگی, کوئی ڈیتھ یا خدا نہ خواستہ, اس سے بھی آپ بچے رہیں گے. تو یہ میں خاص طور پہ اپیل کروں گا لوگوں سے. سب سے بڑا اس وقت ہمارا مسئلہ 1100 سے 1200 کی بات کی, اس میں کم عمر ڈرائیور زیادہ ہوتے ہیں بائک سے, ہر قسم کے لوگ ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے اوبویسلی جو ینگسٹرز ہیں ان میں ذرا جوش زیادہ ہوتا ہے, وہ اور تیز چلانے کی کوشش کرتے ہیں. دوبارہ کچھ جگہوں پہ دیکھا ہم نے ون ویلنگ کے ٹرینڈ دوبارہ آ رہے ہیں, کچھ سائیڈ لینز اور سائیڈ سڑکیں ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ وہ چلا سکے. دیکھیے ایسی کوئی بہادری نہیں ہے, اگر آپ اتنے بہادر ہیں نا تو روزانہ صبح 3 کلومیٹر دوڑا کریں. ہاں بالکل صحیح کہا. وہاں پہ میں آپ کی بہادری مانوں گا کہ آپ وہاں پہ موٹر سائیکل پہ آپ نے کیا بہادری کرنی ہے. جو سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ آ گیا نا کہ آپ ون ویلنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی ویڈیوز وائرل کر دی, تو بڑا کمال مہارت آپ دکھاتے ہیں. یہ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ بگاڑ کی طرف. یہ چیز کو ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہے, اور یہ میں ان جو لوگ کر رہے ہیں ان سے بھی اپیل کروں گا, ان کے والدین سے بھی اپیل کروں گا, ان کے بہن بھائی ہیں ان سے اپیل کروں گا, اور جو ہمارے دوسرے لوگ جو اپنا دفتر جا رہے ہیں ٹائم پہ نکل جائیں, یا تھوڑا سا وہ لیٹ ہو جاتے ہیں تو 5 منٹ, لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ ہسپتال جانے سے بہتر ہے کہ وہ ہر منٹ پہ, ہر سوا منٹ پہ ایک ٹریفک حادثہ, صرف اگر میں پنجاب دیکھوں اور اگر پورے پاکستان دیکھیں تو ہم ہر 1 منٹ سے بھی کم پہ
ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं और 80% इसमें मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है। सो इसलिए अगर आप ये समझते हैं मेरे साथ नहीं होगा, दूसरा हम जब हेलमेट भी पहनते हैं, किसी ने भी स्ट्रैप नहीं किया होता हेलमेट, ऐसे ही है, तो जैसे ही आपका मोटरसाइकिल गिरेगा वो तो हेलमेट उतर के नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए आप इस किस्म की चीजों से अवॉइड करें। साइड मिरर लोगों ने उतार के वैसे ही रख दिए हुए। तो ये चीजें हमने देखिए, ये ट्रेंड जब तक चेंज नहीं करते तो हमारा अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दी रोड ट्रैफिक। ऐसे और ये आपको पे करना पड़ता है, आपने बजट में नहीं अपने रखा होता कि आपने इलाज पे जो खर्चना है। जब एक किसी के साथ हादसा होता है, आप उसकी फैमिली से कभी जाके पूछे उनसे क्या गुजरती है, सारी उम्र के लिए वो माजूर हो जाता है। अगर बच भी जाए तो तकरीबन 500-600 लोग डेली बेसिस पे दाखिल होते हैं और माजूरी से बाहर निकलते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए इस सोच को बदलने की जरूरत है और मैं समझता हूँ ये मीडिया जितना इंपॉर्टेंट रोल और आप जो काम कर रहे हैं, ये यानी इससे हम जितनी भी अवेयरनेस लें, मेरे ख्याल से जितनी आप दिखा सकती हैं जो आपने सारा देखा और उसके बारे में अवेयरनेस वो जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा अब आ रहा है आगे टाइम हमारा जहाँ पे बारिशें अब शुरू मानसून, ठीक है, मानसून का, उसमें ऑब्वियसली जब सड़कें स्लिपरी हो जाएंगी उसमें आप बहुत आहिस्ता जाएं, साइड लेन में चले। गाड़ियों के जब आप दरमियान चल रहे हैं, देखिए गाड़ी ने सिर्फ आपको टच करना है, ऐसे ही है, नुकसान गाड़ी का नहीं होगा। गिरेंगे आप गिरेंगे। सड़क पे आप गिरेंगे और अगर खुदा ना खासा पीछे से गाड़ी तेज आ रही हो नीचे आ गए तो इसलिए बिल्कुल साइड लेन में चलें और इतनी साइड लेन में जगह ना दें कि कोई गाड़ी छाड़ी बीच में आ सके, तो आप महफूज रहेंगे। अगर आप बीच में गाड़ियों के चलते हैं, थोड़ा सा लगना है या स्लिपरी रोड है और उसके बाद गिर गए और पीछे से खुदा ना खास्ता गाड़ी आ गई, मैंने चंद ऐसे भी हादसा देखे, यानी इतने खौफनाक थे वो कि मैं उनको बयान नहीं कर सकता आज, कि आप किसी तरह जाते जाते मोटरसाइकिल उसकी स्लिप हुई है, पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी ऊपर से गुजर गई। सो ये मैं चीज़ें जो है ना, ये खास तौर पे हम लोगों से अपील करेंगे। आज एक सिस्टम मौजूद है, लेकिन अब आपको ये अकल शऊर, ये तो अब आपकी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर आपको काम करना है ताकि ये लोग बिल्कुल जो है वो हादसात हो रहा। अब दूसरा रह गया, जो लोगों से हम जब ये बारिशें शुरू होती हैं तो उस वक्त हमारे इलेक्ट्रिक जो करंट लगने के बहुत सारे वाकयात होते हैं, और या बिजली ऊपर आसमानी बिजली, घरों में भी ये वाकयात हो जाते हैं, और आसमानी बिजली जब गिरती है तो ये कुछ वाकयात होते हैं। ये खास तौर पे सबसे ज्यादा वाकयात पहले आपके घरों में होते हैं, जहाँ पे फ्लोर गीला है और आपने बाहर आपकी मोटर नहीं चल रही है, आप मोटर चलाने चले गए हैं, आपके सारे पैर भी गीले हैं और वहाँ पे आपने जैसे ही मोटर ऑन की तो आपको करंट लग गया। इसी तरह अगर आपका स्विच लूज है, आप उसको बगैर उसके वो कर रहे हैं और नीचे से अगेन आपने रबर की ड्राई स्लिपर्स नहीं है, आप गीला है, तो अवॉइड करें। फिर इसी तरह बाहर से जब आप बेल दे रहे हैं तो वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक बेल है और बारिश हुई हुई है तो फिर अगेन उससे दूर जो है वो आपने रहना है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो कि तदाबीर आप करके इख्तियार तो आप अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों को शॉर्ट सर्किट के बहुत वाकयात होते हैं। शॉर्ट सर्किट के जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, जो हमारा इस वक्त आग लगती है, यूपीएस अगर आप देखें, यूपीएस आइडियली जो है वो हमारी छतों के ऊपर अगर आप लगा दें या कोई बाहर आपके पास जगह है, अगर आप जगह नहीं है तो छत पे चले जाएं, अगर आपके बाहर जगह है तो बाहर आप लगाएं। बालकनी टाइप आप एंट्रेंस के ऊपर यूपीएस लगाते हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज सबसे ज्यादा जब बिजली जाएगी या अगर ओवरहीट हो गया या कोई आपका लूज कहीं पे कनेक्शंस हैं, तो अगर आपकी वहीं से सबसे ज्यादा आग ओरिजिनेट होनी है तो आपने एंट्रेंस के ऊपर ही आग लिया है तो आप तो सारे जो है वो अपना फंस गए वहां पे। बिल्कुल। तो इसलिए ये चीजें भी सही जगह पे लगाना बड़ा जरूरी है। तो घर के अंदर मत लगाएं, यूपीएस है या आपका सोलर सिस्टम है, ठीक है, वो भी उसके भी जितने वो बाहर लगाएं, बाहर कोई शेड बना लें या कुछ और बना लें, घर के अंदर ऐसी चीजों को मत लेकर आए। हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जिन्होंने, चाहे उनका वैसे यूपीएस था या उनका सोलर यूपीएस था या उन्होंने सोलर सिस्टम लगाया हुआ था, वो उन्होंने अंदर लगाया और उसकी वजह से जिस वक्त फायर हुई तो उनका पूरा घर उससे मुतासर। अगर बाहर होगा, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो भी जाता है, आप महफूज रहेंगे, आपका घर महफूज रहेगा। तो इसलिए इन चीजों को जरूर करें। अगर आपके पास नहीं है जगह, छत पे ले जाए। बिल्कुल। सो ये वहां पे आप जाके देख सकते हैं, आप जहाँ पे और सारी इतनी एक्टिविटीज अपनी छत पे ले जाते हैं तो वहां पे आप इनको उधर कर लें, लेकिन ये कि घर के अंदर मत लगाएं। सो ये कुछ चीजें जो है वो लेने, तदाबीर लेने से मार्केटों में जो शॉर्ट सर्किट के वाकयात होते हैं, क्योंकि बारिशें आगे होनी है तो आप दुकानें बंद करके चले जाते हैं, वापस आते हैं, आपको खबर ये मिलती है। एहतियात इस सूरत में मार्केटों में क्या करनी है जी? दुकानदारों? मार्केट्स अगर आइडियली दो करेक्शंस की फॉर्म में रखें कि जो उनका इंटरनल है
उसको टोटल ऑफ कर जाएं, जो बाहर की लाइट्स हैं या उनकी जो मेन वो है या सिक्योरिटी कैमराज हैं उनको एक और सिस्टम के ऊपर रख लें। तो इसलिए जाके जो मेन उनका वहाँ पे है अंदर कोई शॉर्ट सर्किटिंग ना हो, और अगर उनका मेन बाहर है तो उसको सेपरेट करके इस तरीके से बंद करके जाएं कि अंदर खुदा ना खास्ता कोई एब्सेंस में अगर यूपीएस वगैरह है उसको भी बेशक उतार के जाएं या जो भी करके जाएं, ताकि पीछे आप ऐसा कोई चीज़ ना छोड़े जिससे पॉसिबली जो है वो आग लगने का डर हो। तो इसलिए ऐसी सूरत हाल में ख़ास तौर पे जो है वो हो गया, वेयर हाउसेज हो गए, कई ऐसे गोदाम हैं, और वहाँ पे भी एक और जो चीज़ हमने देखी, अगेन देखिए जो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं उनका कोई नेमो बदल नहीं है। अभी कुछ वाक़यात हुए जिसमें वो गफलत थी, जिस किस्म का वो केमिकल्स और वो हैंडल कर रहे थे, उसमें जो है वो अपना सिगरेट लगाई हुई, हाफ इनफ्लेमेबल केमिकल्स हैंडल कर रहे हैं, जूतों की फैक्ट्री है उसके अंदर वो सारा जो सोल्यूशन होता है वो सारा इनफ्लेमेबल मटेरियल, और उसमें आप ऐसी सूरत हाल में आपने सिगरेट साथ लगाया, और यानी इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। को दावत दे रहे हैं खुद, और वो एकदम थोड़ी सी आग फैली, उसने आग सिगरेट और फेंक दी, वो और ज़्यादा जो है वो आग भड़क उठी। तो इस किस्म के बहुत सारे देखने में वाक़यात आ रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ गफलत की वजह से आप पूरा अपना जानो माल दोनों जो है उसका नुकसान हो जाता है। तो हम यहाँ पे ख़ास तौर पे अपील यही करेंगे, ईद के दौरान भी रेस्क्यूअर्स ने अपनी ईद कुर्बान करके आपको 24 घंटे कि जी खुदा ना खास्ता कोई भी इमरजेंसी हो उनकी मदद के लिए की, आगे भी आपकी मदद के लिए हर वक्त जो रेस्क्यू सर्विस है वो आपकी मदद के लिए मौजूद है। सिर्फ आपने एक नंबर डायल करना है, 1111 जाना, आपको सिफारिश की जरूरत होगी, ना अमीर गरीब का फर्क रखा जाएगा, बल्कि आपको सर्विसेज मिलेंगी। बहुत सारे घर में ऐसे हादसात होते हैं, हार्ट अटैक हो गया, मतलब लोग रेस्क्यू पहुंच जाती है, वो जो डिले होता है किन वजूहात पर होता है, और उस डिले से बचने के लिए लोगों ने करना क्या है। खुदा ना खास्ता अगर कोई जल गया है, किसी को हार्ट अटैक हो गया है, आपने रेस्क्यू को कॉल की, रिस्पांस टाइम तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो जो डिले आ रहा होता है उसको किस तरह से। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। इस पे हमारी जो है, अगर आप जाएं हमारा पाक लाइफ सेवर जो है या कुछ और, उस पर आप जाके फौरन ये ट्रेनिंग जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसमें बुनियादी दो चीज़ें हैं जिनसे ज़्यादातर हमारी बात होती है। अगर हम पहले जलने की बात कर लें, चूँकि आपने बात की, तो इसमें ख़ास तौर पे ये पैनिक करके फ़ौरन भागना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। जब आप भागना शुरू करते हैं उसको हवा मिलती है, वो और ज़्यादा फैलती है। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप लेट जाएं और ऐसे रोल कर लें। अगर साथ कोई बंदा खड़ा है और वो फ़ौरन लेके कोई कपड़ा उसको लपेट दे ताकि आग को थाम दे। इसी तरह अगर आपके किचन में आग लगती है या कुछ और, तो उसमें तेल पे कभी भी पानी नहीं फेंकना, उससे वो एकदम और भड़केगी। तो आपने उसको सिंपल कवर कर देना, कोई भी चीज़ लेके उससे ढांप दे, उसको जब हवा नहीं मिलेगी तो वो बुझ जाएगी। तो ये बुनियादी असूल है। अगर आपने भागना शुरू कर दिया तो फिर तो वो आग ऐसे भड़केगी कि बिल्कुल वो भी कंट्रोल। सो ऐसी सूरत हाल में तो पहली तो ये, और ख़ुसूसी तौर पे मैं ख़वातीन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी वो किचन में जा रही हैं तो रेशमी कपड़े पहन के या दुपट्टा वहाँ पे मत लेके जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता होता दुपट्टा इधर है या उधर, अक्सर दुपट्टे नहीं। और किचन के अंदर आपकी अपना एरिया है, अपना घर है, तो वहाँ पे ऐसा दुपट्टा या ऐसी चीज़ लेके ना जाएं जिसका आपको पता ना हो कि किधर है और उसके साथ आग लग जाए, क्योंकि अगेन ये भी वाक़यात देखने में आते हैं। तो इसीलिए दूसरी किचन से ही रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी रिसेंटली लोगों ने, कईयों ने कन्फ्यूजन फैलाई कि जी शायद वो लैपटॉप की बैटरी फटने से वो जो अभी रिसेंट वाक़या हुआ जिसमें बहुत सारे लोग जो थे वो जल गए, तो उसमें वो वाक़या था गैस लीकेज का। अच्छा। अगेन गैस का कोशिश करें रात को, बिकॉज 10 बजे के करीब गैस बंद हो चली जाती है रेजिडेंट में, फिर वापस आती है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, तो उसमें कोशिश यही करें कि रात को मेन वाल्व को बंद कर दें। ठीक है। और फिर सुबह आके अगर कहीं से भी स्मेल आ रही है तो उसको फौरन कंट्रोल करें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल में आपने छोड़ दिया है और रात को लीकेज होती रही है और किसी कमरे में भी इकट्ठी होगी, सिर्फ आपने आके स्विच ऑन करना है और वो ऐसा धमाका करती है और आपको फौरन जला देती है। सही। तो इसलिए ये गैस लीकेज अगेन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी सेंसिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको कि अक्सर आप घर में बड़ा लाइटली लेते हैं। फौरन मेन वाल्व को आप शुरू में ही बंद कर दें रात को, ठीक है, और फिर सुबह आके जिस वक्त आपने करना है तो ये चंद तदाबीर करने से ऑब्वियसली आप बच सकते हैं। दूसरा आपका रहा कि लाइफ सेवर में आपने 2 ट्रेनिंग्स हासिल करना है, और अब हम जो हुकूमत है वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रही है चीफ मिनिस्टर साहिबा कि उन्होंने कहा है कि तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम एक ये लाइफ सेविंग जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, ताकि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बच्चा निकलेगा वो लाइफ सेवर होगा। ग्रेट।
تو یہ ایک بہت بڑا، یہ جیسے ہی گرمیوں کی چھٹیاں ہماری ختم ہوتی ہیں اس کے بعد ہم اس کو فل فلیجڈ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر اس لیول پہ لانچ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہاں سے جو گریجویٹ کر رہا ہوگا وہ آئندہ سے اب ایک لائف سیور بن کے نکلے گا. چلیے تو تو بڑی یہ بہت بڑی زندگی بچاؤ کی مہم سبجیکٹس کا حصہ بنانی چاہیے اپنے، تو ان کی باقاعدہ پریکٹیکل ڈرلز ہوں گی، ان کو وہ سکھایا جائے گا. اور یہ بہت آسان ٹریننگ ہے، ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے کہ آپ کی سمپل ایپ ہے اس پہ جائیں، جہاں پہ آپ سوشل میڈیا پہ اتنا ٹائم فون پہ ضائع کرتے ہیں، وہاں پہ پاک لائف سیور ایپ ہے. یہ آپ جا کے اس پہ آپ ویڈیو دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور کچھ نہیں ہے تو اپنا تکیہ لے کے اس پہ تھوڑا سا ڈرا کر لیں کہ یہ آپ کی چیسٹ ہے، اور چیسٹ کے نچلے حصے میں درمیان میں آپ نے رکھ کے اسی پہ پریکٹس کر لیں. آپ نے 100 بار 1 منٹ میں، ایک سخت تکیہ ہو اس پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. 100 بار آپ نے 1 منٹ میں 100 سے 120 کو دبانا ہے، اور اس طرح دبائیں کہ ایک بار پورا واپس آئے پھر نیچے جائے. تو 2 سے 2.5 انچ آپ نے تو پریکٹس کریں. اگر خدا نہ خاصا کسی کا بھی دل ہو جائے یا دم سانس نہ ہو، آپ نے اس کو CPR شروع کر کے کمپریشن اونلی، تو وہ آپ اس کی زندگی فرسٹ ایڈ کہتے ہیں نا، بنیادی یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو سمپلی اس کو اگر فوراً واش کر سکتے ہیں، اگر کوئی گند آ گیا ہے تو وہ بیسٹ ہے کہ آپ امیڈیٹلی صاف پانی سے اس کو فوراً دھو دیں. اور اس کے بعد ایک کس کے دوپٹہ ہمارے پاس سب کے پاس ہوتا ہے، یہ جو ہے ہمارے گھروں میں چونکہ ہمارا کلچر ہے تو اس لیے اس کو لے کے کس کے باندھ دیں، تو اس سے اتنا کس کے اس کو باندھیں کہ وہاں پہ بلیڈنگ رک جائے. سو یہ 2 بنیادی چیزیں اگر آپ یاد رکھ لیں تو اس سے آپ بہت ساری زندگیاں بچا سکتے ہیں. اسی طرح ڈوبنے کے بھی واقعات بہت بڑھ گئے کیونکہ گرمی بہت ہے، لوگ جا رہے ہیں نہر میں نہا رہے ہیں، اور نہر میں نہانے پہ میں خاص طور پہ لوگوں سے اپیل کروں گا چھلانگیں مت لگائیں. آپ کو نہیں پتا نیچے کس قسم کا پتھر ہے اور کتنی گہرائی ہے. بالکل ایسے ہی. تو جب آپ وہاں پہ جمپ کرتے ہیں اور اس میں آپ کو نہیں پتا ہوتا تو اس میں نقصان ہوتا ہے. تو اگر آپ نے جانا بھی ہے پہلے دیکھ لیں آپ کو گہرائی، پھر اگر آپ لائف جیکٹ اگر آپ کو نہیں آتی لائف جیکٹ ساتھ لے کے جائیں. اس قسم کے تدابیر کر کے آپ تاکہ محفوظ رہیں، اپنی زندگی کو خطرے میں. ڈیلی بیسس پہ ہمارے کچھ 4-5 واقعات ہیں جہاں پہ کہیں نہ کہیں اس وقت ہمارا ریسکیو آپریشن چل رہا ہوتا ہے، اور 3-3 4-4 دن 5-5 دن یہ چلتا ہے آپریشن. اور ہمیں میلوں میل اس پانی جو ہمارا یہ والا ہے جس میں پانی میں کلیئر نہیں ہے، یہ کلیئر بلو واٹر نہیں بلکہ مٹی والا پانی جس میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، بالکل ایسے ہی. تو اس لیے وہاں پہ ڈھونڈنا آسان کام نہیں ہے. فیملی کے لیے پلس جن کا بچہ یا کوئی نہیں مل رہا وہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، ہم ہر گزرتے ٹائم کے ساتھ اس میں ایک چیز سوری میں ایڈ کرتا چلوں، ڈراؤننگ میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر وہ رسپانس نہیں بھی کر رہا اور 10 سے 15 منٹ بھی گزر چکے ہیں اس کے اندر یا آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اس کو ڈوبے ہوئے، پھر بھی اس کی آدھا گھنٹہ بھی کرنی پڑے، پونا گھنٹہ بھی ریسسیٹیشن کرنی پڑے، اس کی CPR نہ چھوڑیں. ایسے لوگ ریوائیو ہو جاتے ہیں. زبردست، یہ بہت اچھا پوائنٹ. تو اس لیے اس کی آپ کسی صورت جو ہے وہ CPR جو نہ چھوڑے، کمپریشن اونلی اس کی چیسٹ کو آپ دباتے جائیں جب تک کہ وہ ریوائیو نہیں ہو جاتا. ان کے ریوائیول ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کیس میں خاص طور پہ جو کمپریشن نارملی اس طرح کی سچویشن میں نا لوگ پینک کر جاتے ہیں، تو ارد گرد والے لوگ جو ہیں ان میں سے لازمی کسی کو یہ چیز جو ہے وہ یاد رکھنی تو چاہیے. سخت ہموار جگہ پہ لٹا کے اس کی کمپریشن اونلی آپ CPR ضرور کرتے رہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب ریسکیو میں ہر گزرتے ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا ایڈیشن ہوئی ہیں، کتنی بہتری آئی ہے، اور آپ لوگوں کے اندر جو نئی چیزیں آئی ہیں نا مجھے وہ بھی بتا دیجیے گا. اوبویسلی اس سے فائدہ لوگوں کو ہی پہنچنا ہے. آج جہاں پہ ایمرجنسی سروسز کا بنیادی نظام تحصیل کے لیول تک ایکسپینشن ہوئی، اب ہمارے کچھ ایریاز تھے جو نئی موٹر ویز بنی تھی، تو حکومت نے اپروو کیا ہے کہ اگلے سال میں ہم ابھی اسی بلکہ ہفتے سے پہلی موٹر وے اور پھر اسی طرح مرحلہ وار ہم تمام موٹر ویز کے اندر بھی ایکسٹینڈ کر دیں گے تاکہ خدا نہ خواستہ وہاں پہ بھی اگر کوئی حادثہ ہو تو اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. دوسرا آبویسلی آپ سنا ہے کہ ہم ایئر ایمبولینس سروس جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کا ان کا بہت ہے کہ جو ہمارے دور دراز علاقے ہیں جس طرح بھکر تھا، میاں والی تھا، یہ بہاول نگر کا ایریا، وہاں سے اگر کوئی سیریس انجرڈ ہیڈ انجری کا پیشنٹ ہوتا ہے یا کچھ اور، اس کو 4-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں پہنچنے میں. اور چونکہ وہاں پہ آبادی سکیٹرڈ ہے تو وہاں پہ اگر ہم ٹیچنگ ہاسپٹل بناتے ہیں اس کا بہت زیادہ ابھی خرچہ آتا ہے، کوئی 8 سے 10 ارب روپے کا جو ہے وہ ایکسٹرا. تو ان کو بھی ٹائملی جو ایسے کریٹیکل پیشنٹس ان کو کیئر مل سکے اس کے لیے ہم ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے جا رہے ہیں. وہ انشاءاللہ جلدی ہم وہ آغاز کر رہے ہوں گے تاکہ یہ دور دراز کے علاقوں کو، کیونکہ ہمارے جو سینٹر میں جو اللہ کا شکر ہے کہ ہر ہاسپٹل اب تقریباً کوئی گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے، تو یہاں پہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو دور دراز کے علاقے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ اگر کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا گزرتی ہے. ان کو 4-4 گھنٹے لگ جاتے تھے لے جاتے ہوئے. تو ان کے لیے یہ سروس جو انشاءاللہ ہم لانچ کریں گے. انشاءاللہ یہ والی لانچ ہو رہی ہے. دوسرا موٹر وے کے اوپر ٹوٹل کوریج دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ. جیسے ہی ہماری یہ چھٹیاں ابھی ختم ہوتی ہیں تو
तो इंशाल्लाह हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी से एक लाइफ सेवर निकल रहा होगा। चलें जी, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह अब जैसे मॉनसून का आगाज होगा जरूर हमने आपको मदऊ करना है, क्योंकि हमारा मकसद यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपडेट रख सकें, उन्होंने किस तरह से हादसात को कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारा अपना भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक के बाद आते हैं जी। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बड़ा अहम टॉपिक है। आजकल छुट्टियां चल रही हैं और तमाम पेरेंट्स बच्चों को बड़ा प्रेशराइज करते हैं। रूटीन तो हर घर में यूजुअली यही चल रही है, रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, और उसके बाद अगर आप नाश्ता वगैरह करके, कुछ लोग टीवी देख रहे हैं, बच्चे मोबाइल फ़ोन पे बिजी हैं। अब आप बच्चों को अगर मुसलसल ये प्रेशराइज करते रहेंगे कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, पढ़ाने के बड़े अंदाज होते हैं, बड़ी ट्रिक्स होती हैं जो कि पेरेंट्स को आनी चाहिए। और सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से बच्चों को मैनर्स सिखाना, बच्चों को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी कुछ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी आप बहुत कुछ बच्चों को सिखा रहे होते हैं। बस आपको वो सिखानी चीज़ें किस तरह हैं वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इवन आप बच्चों को किचन में भी काम करा के कुछ सिखा सकते हैं, वो चीज़ें जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती हैं, वो चीज़ें जो कि उनके स्टडी से रिलेटेड भी हो सकती हैं। लेकिन सिखाना किस तरह है, बच्चों की पर्सनालिटी ग्रूमिंग किस तरह से आप इन छुट्टियों में कर सकते हैं, और इसके साथ साथ पढ़ाई को किस तरह से साथ लेकर चल सकते हैं, हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे। माहिर तालीम डॉक्टर हुमा गुलाम नबी साहिबा ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बड़ा शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, नॉर्मली क्या रूटीन होती है पेरेंट्स की? बस बच्चों को बार बार एक ही बात कहनी है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ओहो छुट्टियाँ हैं, तुम तो सारा टाइम ऐसे गुजार रहे हो। सो रोल क्या होना चाहिए बेसिकली पेरेंट्स का? अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं छुट्टियों की, तो छुट्टियां बहुत ज़्यादा मशहूर हैं जी। लाइक दे आर गोइंग टू नानो होम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द सेकंड थिंग लाइक दे पीपल आर फ्री, और उनकी कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ तो नहीं चल रही होती। तो वो होता ये है कि जो एक उनको स्कूल की तरफ से वर्क असाइन होता है, वो बच्चे उसको करके समझते हैं कि हमने अपना जो टाइम है वो ख़त्म कर लिया, नाउ वी कैन फ्री, वी कैन प्ले, और वो अपनी कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो टाइम है समर का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, जिसमें हम बच्चे की सोशल इंटरेक्शन को बेहतरीन कर सकते हैं, उसकी होलिस्टिक जो अप्रोच है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बच्चे की डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने बात की कि ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, क्योंकि जो एक स्कूल की बहुत टफ रूटीन होती है वो बड़ी मुश्किल होती है बच्चे के लिए। पेरेंट्स के पास इतना टाइम भी नहीं ना होता, तो आप ये वाला टाइम वो अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें मेरी जो सजेशन है वो इस तरह से होगा कि हम लोग अपने बच्चों को डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि अदर देन स्कूल हैं उसमें इन्वॉल्व करें, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टाइम जिसमें हम बच्चे को क्लब ज्वाइन करा सकते हैं, हम उनको डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। बिकॉज इंटरनेशनली भी अगर आप देखा जाए तो जितनी भी बाहर के कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करवाया जाता है कोग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो हमारा भी, हम एक प्रॉपर टाइम टेबल पेरेंट्स को सजेस्ट करूँगी कि एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग बच्चा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे, साइड बाय साइड उसका सोशल इंटरेक्शन भी हो, और इसके साथ साथ उसकी तालीमी सरगर्मी जो है, जो उसका वर्क असाइन है, उस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है। एंड बल्कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम जिसमें जो बच्चे के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो वीक होते हैं, हाँ। आप उस पे काम कर सकते हैं। और इस टाइम पीरियड में ज़्यादा बेहतर ये कोई नहीं जानता कि उनके बच्चों के कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं। सो हम बच्चों को क्या सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि वो सीखें भी? मतलब किचन में भी आप काम करा सकते हैं, आप घर में उनको ये भी कह सकते हैं डस्टिंग करें। आप इन चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वो सिर्फ बच्चे का लेटे रहना, बच्चे का मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, मुझे लगता है पेरेंट्स बड़ा दूर होते जा रहे हैं इन चीज़ों से। हालांकि ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है कि आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वो कुछ सीख भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि आजकल तो ऑनलाइन अर्निंग जिस तरह से बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं, तो मोबाइल तो बच्चों के साथ स्टिक हो गया। तो व्हाई नॉट वी यूटिलाइज दिस टाइम, एक प्रॉपर वे में उसको अर्निंग की तरफ लेके जाएं, बच्चे को ऑनलाइन कोई स्किल सिखाएं। क्योंकि हमारे टाइम में तो ये होता था कि छुट्टियां हो गई, अब कंप्यूटर कोर्सेज कर लें, लैंग्वेज कोर्सेज कर लें, बट कंप्यूटर और लैंग्वेज कोर्सेज जो हैं वो बच्चों के लिए कोई चार्म नहीं रहा। दे वांट सम एक्टिविटीज़। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करें, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्विमिंग क्लब्स बच्चों को ज्वाइन करा दें, क्योंकि बहुत अच्छी ऑप्शन है, बच्चा आपका एक्टिव भी देगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे पास टाइम कम है, सो आज के प्रोग्राम को कुछ समराइज करते हुए मैं एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगी। हमारे साथ
रेस्क्यू से आज के हमारे गेस्ट मौजूद थे, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस किया है कि आपने अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से यकीनी बनाना है। रोड्स पे ज़िम्मेदारी से जाएं, और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके मसाइल हल हों तो आपने उस बारे में ज़रूर बात करनी है। हम तक अपना मसला पहुँचाएँ, इंशाल्लाह हम ज़रूर हुकाम बाला तक आपका इशू डिस्कस करेंगे। हल होना ना होना एक अलग चीज़ है, लेकिन हम यहाँ पे आप ही के लिए मौजूद हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।